Another day, another vlog. Kwarta na mga guys. Vlogger. Oh. Oh. Dari mo kuan, boss. Daya mo kuan no, ining customer sa buhangin no. Si Dr. Bok. Morning kuan nam regular customer diri ah. May pinakabagtek si Dr. Book. Welain. Dari ang driver bag ko boss. Oh. Hiring. Gikan Japan ni boss. Guys oh. Oh, sari na mo kuan guys. Buhay kargador. Buhay kargador guys oh. Nah, kuan guys oh. Dito na ko kahapon ng tumoy. Ano na dito tumoy? Formero na mga halin guys, dari guys. Formerong kargada. First step ni guys, first step. Panlungnek ka. Pang sobra pa pang lungnik. Dia pang lungnik. Pang pamilya, pang sport pa. Oh. Kasi makuyaw. Kaya ayaw ulit. Dire sako. Oh. Asa magkuakol? Dire pikas. Dire kay kabarbaran. Maglalis na po. Atro gabi ko doon. Guys, ito na, loud na sa sila guys.